हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा क्या इशू है इंजन में। हमें तो एक बार को ऐसा लग रहा था कि कहीं इंजन में कुछ टूट ना जाए। ओके, तो अब करते हैं इसको डिसमेंटल। ठीक है, खोलते हैं और एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। उसके बाद इसको ऐसा ओवरऑल करेंगे फ्रेंड्स कि मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। चलो चलो, वो तो निकल जाएगा। निकाल, जोर से मार छक्का भोसड़ी के। उड़ा ले, हेड आराम से, सीधा सीधा पलटे मत ना, वही रख दे। आगे को रख दे। ताकि कस्टमर कटे वहाँ से और हमारे पास आए। चार्ली पूरा चिपका दिया इसके भी। हीट हुई है, हीट होकर चिपक गया उसको। 10 की टीवी ना सकते क्यों? उनके नो तो मेरा तुम्हारी कसम दिल नहीं करता किसी का। मोटे पिस्टन पकड़। बच गया। फिर